SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे आपका खैर मकदम है। खेल के मैदान से प्रोग्राम में मैं हुमायूं हूँ आपके साथ, और कहने को बहुत कुछ है और बहुत कुछ हो गया इस हफ्ते में, जिसके बारे में हमने काफ़ी कुछ किया और हमारे ऊपर सवाल भी उठाए गए कि आप क्यों एक इवेंट के खिलाफ है। लेकिन आगाज फिर आज फुटबॉल से और चैंपियंस लीग से। देखिए, इंग्लैंड के लिए एक ड्रीम कम ट्रू हो गया है। इंग्लैंड की दो टीमें चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंची हैं। चेल्सी ने रियल मैड्रिड को हरा दिया और एग्रीगेट से 3-1 के, और इससे पहले ने PSG या पेरिस सेंट जर्मेन को हराया था। तो पहले जो टीमें पहुंचा करती थी वो लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड होती थी, फिर बीच में चेल्सी भी आया, बाकी भी आ गई, लेकिन टॉटनहम हॉटस्पर आया बीच में फाइनल में, जो फाइनल हार गए थे लिवरपूल से। लेकिन एक यहाँ बड़ी बात है कि ये फाइनल में पहुंचे हैं, और सिटी को फाइनल में पहुंचाने में बड़ा रोल किसका रहा? एक अल्जीरियन खिलाड़ी का। पिछली मरतबा बात हुई थी अफ्रीकन खिलाड़ियों की, महारेस का। पिछले साल ज़्यादा उनको गोडियालो नहीं खिलाते थे टीम में, इस साल से खिला रहे हैं और वो बड़ा ज़बरदस्त डिलीवर कर रहे हैं महारेस। और रियल मैड्रिड विद ऑल इट्स फैंस एंड ऑल इट्स स्टार्स, बेंजीमा समेत, और नेम इट दैट द प्लेयर्स आर इन देयर टीम, कुछ नहीं कर पाए। दोनों लेग में चेल्सी के साथ एक ड्रॉ हुआ और दूसरी लेग में वो 2-0 से हार गए। और यूरोपा कप का मैच होने वाला है आने वाले दिन, और 2 दिनों में, और सेमीफाइनल वहाँ भी हैं, और आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड वहाँ भी सेमीफाइनल में। क्या इस मरतबा चारों टीमें यूरोप की टॉप चैंपियनशिप्स में इंग्लैंड की होंगी? एक पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है और ये मुमकिन भी है। अब इंग्लैंड के फुटबॉल के बारे में कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और अहम हैं। लीग टफ मानी जाती है कंडीशंस की वजह से ज़्यादा, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, बहुत बर्फ़ पड़ती है, उसमें खेलते हैं, मुश्किल हालात में खेलते हैं। लेकिन इसके बारे में अगर आप देखेंगे, जो स्किलफुल प्लेयर है, मैराडोना वहाँ खेलने नहीं आए, मेसी वहाँ खेलने नहीं गए इंग्लैंड, और जो बॉल प्लेयर हैं बहुत से दुनिया के, वो नहीं जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड की जो मैनेजर्स होते हैं टीम के, जब वो इंग्लिश लीग में खेलने आते हैं, जो भी हो, वो इंडिविजुअल स्किल्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और उनको कम करने को कहते हैं, और वो सिर्फ कहते हैं कि टीम के हिसाब से खेलेंगे और तुम्हें अपना कमाल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और जो प्लेयर बाकमाल हैं, बाहुनर हैं, जैसे रोनाल्डिनियो जैसा प्लेयर था, रोनाल्डो जो थे ब्राज़ील के, वो थे, मेसी है, मैराडोना है, ये कभी इंग्लैंड नहीं जाते हैं। ज़्यादा फिजिकल प्लेयर इंग्लैंड जाते हैं खेलने। सवाल यहाँ है, उसका जवाब दूंगा। परशद भट्ट पूछते हैं कि पाक टीम को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, ये शुक्रिया आपका, आपने सवाल पूछा या लिखा उधर। ये सवाल नहीं है। अब T20 टीम है, टेस्ट टीम है, वनडे टीम है, किस नज़र से देखूं, क्या देखते हैं, ये एक सवाल नहीं है। सवाल स्पेसिफिक हो, कोई बात पूछी जाए, कोई बात डिस्कस की जाए, तो हम भी जवाब देने को तैयार हैं। बहुत अच्छा रहेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। अगला सवाल एजाज मीर का श्रीनगर से है। वो कहते हैं कि जो अचीवमेंट्स हैं पिछले 20 साल में टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ियों की, क्या आपको नहीं दिखता है वो बहुत ज़्यादा हैं उनसे जो पिछले दौर में खेलते थे? देखिए, मैं पहले एक एग्जांपल दूंगा और उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर कोई फिल्म 1960 में 1 करोड़ रुपए कमाती थी, आज फिल्म 200 करोड़ कमाती है, तो क्या आप आज कहेंगे क्या 1 करोड़ रुपए कमाए थे? ये तो क्या बकवास फिल्म होती। 1 करोड़ रुपए, उन पैसों को जो उसने 1 करोड़ तब कमाए हो, आज के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आज की कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, चीज़ों पे, पैसे की वैल्यू पे देखना है, और फिर देखना है कि ये कितने 100 करोड़ बनते हैं। और यही क्रिकेट का मामला है कि अगर 40 की 50 की दहाई में, 60 की दहाई में कोई शख्स 200 विकेट लेता है, 50 टेस्ट खेलता है 10 साल में, 8 साल में, आज के ज़माने में वो 125 टेस्ट खेलता और 450 विकेट लेता। आप स्टेटिस्टिकली माइंडेड हैं, आप खुश हो जाते कितने विकेट लिए। यही रनों का हाल है कि कोई खिलाड़ी 15 साल खेल के 60 टेस्ट खेलता था, तो आज 15 साल में 150 टेस्ट खेलता है। अगर कंसिस्टेंट रहा उन्हीं की तरह, मैं उन खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे थे। वॉल्टर हैमंड की बात करिए, हटन की बात करिए, वीक्स की बात करिए, आप इयान चैपल की बात करिए, वो तो भी लेटर स्टेज के हैं। बॉबी सिम्पसन की बात करें, उनसे पहले जो खिलाड़ी थे, नील हार्वी की बात करें, आप
स्टैन मैके की बात करें, पॉन्सफर्ड की बात करें, बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, विनू वानखड़ की बात करें, आप उमरिगर की बात करें, पाकिस्तान में हनीफ मोहम्मद की बात करें, इम्तियाज़ अहमद की बात करें, सईद अहमद की बात करें, और उनके बीच के पीरियड में जो बैट्समैन आए, माजिद खान और आसिफ इकबाल की बात करें, उनको ये मौका नहीं मिलता था। तो आप कैसे कहेंगे ये स्टैटिस्टिक्स इनके बहुत अच्छे हैं, ये ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। और कंडीशन देख लीजिए, लकड़ी जैसा बैट, कमज़ोर पैड, बिल्कुल कमज़ोर ग्लव्स, और सिर्फ थाई गार्ड और एब्डोमिनल गार्ड और कुछ नहीं, अनकवर्ड विकेट्स, ओवर में 6 बाउंसर अलाउड, फील्ड रिस्ट्रिक्शन किसी तरह की कोई नहीं, बाउंड्री अंदर नहीं लाई हुई, तो वो खिलाड़ी कैसे कंपेयर होंगे आज के खिलाड़ियों से? जो कैलिस को सोबर से कंपेयर करते हैं, गलत करते हैं। कैलिस बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और हम उनके कंपैरिजन में उनको ऑलराउंडर मान के सोबर्स के बराबर जो कभी नहीं थे, एक ग्रेट बैट्समैन को मिस करते हैं। कैलिस एक ग्रेट बैट्समैन थे, उसमें दो राय नहीं, हम वो भूल जाते हैं। कहते हैं इनको उधर कंपैरिजन में ले आते हैं सोबर्स के, उधर ही मारे जाते हैं। तो ये कंपेयर नहीं हो सकते। और हम ये नहीं कह सकते कि जैक हॉब्स अच्छे नहीं थे, सनी रामदीन अच्छे नहीं थे, वैलेंटाइन अच्छे नहीं थे, लेकर अच्छे नहीं थे, अंडरवुड अच्छे नहीं थे। हमें तो पता ही नहीं है क्रिकेट में कौन से प्लेयर पैदा हुए हैं, कैसे प्लेयर पैदा हुए हैं, लिंडवॉल और डेविडसन क्या थे, मिलर क्या थे, कीथ मिलर। तो इसलिए इस गलत फहमी के शिकार न रहें कि इस दौर में या पिछले 30 ईयर्स में ही प्लेयर पैदा हुए हैं ग्रेट, नहीं, इससे पहले इनसे बड़े प्लेयर पैदा हुए हैं। अब आते हैं उसकी तरफ जिसका थोड़ा इशारा मैंने शुरू में दिया था, आईपीएल। जो आईपीएल सस्पेंड हो गया फिलहाल, आईपीएल हैज बीन पॉज्ड, नॉट कॉल्ड ऑफ। ठीक है, फिलहाल आईपीएल को रोका गया, पोस्टपोन किया गया, आगे खेला जाएगा। और इस पोस्टपोन में एक अजीब सी बात भी है, ये कहा है कि देखेंगे हम शायद एक ही वेन्यू पे सारे मैचेस खिला लें, लेकिन जो फॉरेन प्लेयर हैं उनको ये मौका मिल गया, वो घबरा रहे थे, बहुत रीजन होंगे, अगले साल नहीं लेंगे, वो होगा, ये होगा, क्या होगा, बीसीसीआई के डर से अब वो भाग चले, अब वो फिलहाल आने वाले नहीं। पहली बात, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ना इधर के, ना उधर के, ना घर के, ना घाट के, उन्होंने काम कोई प्लेन आपके लिए इंडिया से नहीं करेंगे। अब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एसोसिएशन कोशिश कर रही है गवर्नमेंट को मनाने के लिए, एक बार एक प्लेन तो भेज दो इनके लिए ताकि वापस आएगा, क्योंकि इंडिया से हम प्लेन आने नहीं देंगे, यहाँ इतनी बुरी हालत है कोविड की। अब जब हर टीम के प्लेयर पॉजिटिव साबित होने लगे, जब ये कोविड जो बाहर लोगों पे था, तो आईपीएल में बैंड बाजा बज रहा था और तालियां बज रही थी, वो फेक ही सही तो हो रही थी। लेकिन जब ये दरवाजे से अंदर आया, 2 खिलाड़ी, 4 ड्राइवर, कोच, साहा, बाकी, शाकी, तो अमित मिश्रा, अब पता चला कि नहीं, हालात तो खराब हैं, हम पैसे से और इस चीज़ों से, छक्कों से जिंदगी नहीं बचा पाएंगे छक्के मार के, तो इसे सस्पेंड करना पड़ा। आईपीएल की एक तस्वीर खींचते, आपको ग्लूमी लगेगी, लेकिन हकीकत है। आबिद रशीद बाबा, तहरीर इनकी और तरतीब मेरी। एक तरफ ठंडी आहें, सरद सिसकियां, चीखो पुकार, मौत का रक्स, अपने अपनों को खो रहे हैं, बेबसी व लाचारगी का आलम, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर की ठोकरें खाना, मातम और सरासिमगी का माहौल। यह मनाजिर कयामत सुगरा से कम तो नहीं, लेकिन बीसीसीआई की तानाशाही देखिए कि उसी दिल्ली में दुनिया हैरान होकर पूछ रही थी कि आईपीएल किस कहकशां में हो रहा है। अगर भारत की राजधानी में लाशों का अंबार जमा हो गया है तो पूरा मुल्क रंजो अलम और करब में मुब्तला है, लेकिन दूसरी तरफ आईपीएल में चौके और छक्के लगाकर रक्स सुरूर का समा था। रोजाना 4000 के करीब लोग मौत की आगोश में चले जाते हैं, रोज 4 लाख के करीब लोग कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं। क्या ऐसे हालात में क्रिकेट का जश्न मनाना मौजू या मुनासिब था? अरुण जेटली स्टेडियम जहां आईपीएल जारी था, LNJP हॉस्पिटल और जीबी पंत अस्पताल से महज 2 किलोमीटर दूर है। निगमबोध घाट से ये मैदान सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है, जहां चिताएं जल रही हैं, कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। कई ममालिक सामने आ गए हैं मदद के लिए, लेकिन बीसीसीआई के सेक्रेटरी ये साबित करना चाहते थे कि सब चंगा सी। लोगों ने काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया, तनकीद की, पूछने लगे कि क्या मरकज़ी सरकार को यह हक हासिल नहीं कि इस वक्त इस घिनौने मजाक को बंद किया जाए।
माजी करीब में किसान आंदोलन के हक में ग्रेटा थनबर्ग और पॉप स्टार रिहान्ना ने ट्वीट कर दिया था। फिर क्या था कि यके बाद दीगरे #इंडिया टुगेदर में सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, अनिल कुंबले, विराट कोहली, रवि शास्त्री, सुरेश रैना, रोहित शर्मा समेत कई खिलाड़ियों ने सरकार का पक्ष लिया और इसे कोट अनकोट अंदरूनी मामला करार दिया। हालांकि ये इनका डोमेन नहीं था। आज जबकि भारत बहुत बीमार है, इन खिलाड़ियों की खामोशी ने कई सवालात को जन्म दिया। कम से कम फिक्रमंदी का इजहार ही करते, लेकिन नहीं, अपनों ने जफा की और गैरों ने वफा। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने अपने एक ट्वीट में कहा, बेस्ट विशेस टू ऑल इन इंडिया, फ्राइटनिंग कोविड नंबर्स, IPL कंटिन्यूज, इनअप्रोप्रिएट और इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन ईच नाइट, प्रेयर्स आर विद यू। उधर पैट कमिंस ने हमदर्दी के साथ साथ माली ताउन भी पेश किया। 3 मई पीर की दोपहर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत $50,000 यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया को दिए। यह रकम भारत में कोविड रिलीफ के लिए इस्तेमाल होगी। नो डाउट दैट IPL इज एन एंटरटेनमेंट इंजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर और डिस्ट्रैक्शन डिवाइस, बट नॉट इन टाइम्स ऑफ कोविड सुनामी। आइसलैंड क्रिकेट ने IPL के जारी रहने को इंसानियत की तबाही करार दिया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, Behind the $1 million glitz and glamour of the IPL, a great humanitarian catastrophe is unfolding in India. As we cheer sixes and centuries, behind the televised facade, hospitals run out of bed and oxygen. IPL को इंडिया का त्योहार कहा जाता है। मुझे इनकिलाबी शायर हबीब जालिब का वो शेर याद आता है, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। खिलाड़ी, कोचेस, ग्राउंड क्रू, ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक ड्राइवर्स वगैरह को लेकर कुल 1200 लोग एक मैच में शरीक होते हैं। वो इंसान ही है ना। खौफ का मादा तो उनमें भी है, जान तो उनको भी प्यारी है। और बायो बबल से कितने लोग बच सकते थे और कब तक? एम्बुलेंस ग्राउंड के बाहर मुंतजर है। क्या ये जहनी दबाव के लिए काफ़ी नहीं? बट इट हैज़ बिकम ए गोल्डन केज। मसला ये है कि अगर कोई खिलाड़ी जख्मी हो जाता तो BCCI के पास सिर्फ एक डॉक्टर है। आप उसे दिल्ली के किस अस्पताल में एडमिट करेंगे? एक्सरे, MRI, CT स्कैन के लिए कहाँ ले जाएंगे? बहरहाल 3 मई को KKR और RCB के दरमियान खेला जाने वाला मैच रद्द हो गया। एक अलार्म था, वजह कोरोना वायरस। KKR के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर कोविड पॉजिटिव करार पाए। वहीं CSK के CEO काशी विश्वनाथ और बॉलिंग कोच L बालाजी का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया। पीर को ही क्रिकेट कमेंटेटर चारू शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि जो पैसा IPL पर खर्च हो रहा है उससे लोगों के जानों का जिया रोका जा सकता है। कैसे? मोर हॉस्पिटल्स, मोर हेल्थ क्लिनिक्स, मोर बेड्स, मोर ऑक्सीजन, मोर ICUs, मोर मेडिसिन्स। एंटरटेनमेंट कैन वेट। 4 मई मंगल की दोपहर IPL 2021 को सस्पेंड कर दिया गया। देर से ही सही। खेल के मैदान से में हम पिछले 1 महीने से इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि पेंडेमिक के दौर में खिलाड़ियों को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट में IPL के खिलाफ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर थी, जिसे कोर्ट ने 4 मई को मंजूर किया। लीग चेयरमैन ने PTI को बताया कि वो अगले हफ्ते फैसला लेंगे कि मुंबई IPL के लिए मौजू रहेगा या नहीं। अगर बायो बबल में सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बैट्समैन रिद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर अमित मिश्रा कोविड पॉजिटिव आ सकते हैं, तो खिलाड़ी जब दिल्ली से बॉम्बे सफर करेंगे वो बबल तो फट जाएगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि IPL को मुअत्तल किया गया है, मनसूख नहीं। शमशान में चिताएं जल रही हो और उसी वक्त पड़ोस में फ्लड लाइट्स जलाई जाएं, Isn't it insensitive? अच्छे खिलाड़ी कभी हक नहीं छुपाते। अभिनव बिंद्रा ने हाल ही में कहा, क्रिकेटर सिर्फ बबल में नहीं रह सकते, बाहर की घटनाओं पर आंख कान बंद नहीं कर सकते। खेल में हम हार जीत की बात करते हैं, महामारी तो बीत जाएगी, बस अंत रह जाएगा, जीत नहीं। बिंद्रा की बात पर मुझे पाकिस्तान की मारूफ नॉवल निगार निम्रा अहमद की बात याद आती है। अपनी नॉवल जन्नत के पत्ते में वो रकम तराज है, हालात बदल जाते हैं, बस रवैये याद रहते हैं। आपने भी ये मशहूर कॉल सुना होगा, When the Rome was burning, Nehru was playing his flute. Remember, history has neither forgotten Rome burning nor Nehru's inhumane behavior. देखिए हालात की अक्कासी नेकी के, इधर रात को लाइटें जल रही हैं और फेक म्यूजिक चल रहा है, गाने चल रहे थे स्टेडियम में, बैकग्राउंड में जो ब्रेक आता था, ओवर चेंज होता था और IPL की अपनी धुन चलती थी, और उससे 2.5 किलोमीटर दूर दुनिया भर के लोग जलाए जा रहे हैं जो गुजर गए हैं कोविड से। तो इनसेंसिटिविटी है, असली बात ये थी।
اور میں نے شروع میں کہا, لوگوں نے سوال اٹھایا, لوگوں نے کہا نہیں 2 سائڈ ہیں کوئن کے, یہ ہے وہ ہے, آپ کیوں اس کے خلاف ہیں. پچھلے 3 ہفتے سے میں اس کے خلاف ہوں. ایک پورا ایشو ہم نے کیا, ایڈیشن کیا اس کا, سے نو ٹو آئی پی ایل. اور جب میں نے وہ ٹویٹر پہ شیئر کیا, وہاں میرے ساتھ بہت انڈین اسپورٹس جرنلسٹ جڑے ہوئے ہیں. ایک سنگل نے سپورٹ کا ایک لفظ نہیں دبایا, لکھا یا ایک کلک نہیں کیا لائک کا اس کے. وہ خود لکھتے تو وہ ڈرامے بہت ہیں ٹویٹر پہ, مگر خود ڈرے ہوئے ہیں کہ بی سی سی آئی سے کہیں کام نکل ہی جائے ان کا بھی. تو یہ چلتا رہا, اور ٹھیک ہے سسپینڈ ہو گیا, پھر شروع ہو سکتا ہے, کوئی بات نہیں, جان سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے آئی پی ایل. اور آگے کھیلیں گے لوگ, اچھی بات ہے, کھیل نہیں رکنا چاہیے, رکے گا بھی نہیں, انٹرنیشنل اسائنمنٹس ہوتی رہیں گی. سمی وانی ہے کپوارہ سے, یہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں اور ایک اپنا کامنٹ بھی بھیجتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پروگرام کے بارے میں سنڈے کو رکھا جائے, اچھا ہے جب تک اسپورٹس ایکٹیویٹی بڑھ جائے. یہاں جب میں نے آپ سے پوچھا تھا سنڈے کو رکھیں صرف ایک یا تھرسڈے اور سنڈے کو, ڈیوائڈ اوپینین ہے, آلموسٹ 50-50 کہ ہو سنڈے کو ہی صرف یا تھرسڈے کو بھی ہو. اس لیے ابھی میں فیصلہ نہیں کر پایا ہوں, آئی ول ویٹ فار سم ٹائم. اور ان کا اگلا سوال ہے کمنٹری کے حوالے سے کہ آپ کمنٹری کی بات کرتے ہیں, کلیشیز کی کمنٹری کی, بڑا اچھا لگتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کمنٹری کا اسٹینڈرڈ بہت کم ہوا ہے, اور بڑے عظیم کمنٹیٹر ہندوستان اور پاکستان میں بھی ہوا کرتے تھے, اور چشتی مجاہد کو یہ بہت پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کمنٹیٹر تھے, اور بچپن میں وہ سنا کرتے تھے چشتی مجاہد کو. یہ وہ دیکھیے وہ جوڑی ایک تھی بعد میں, چشتی مجاہد اور افتخار احمد انگلش کمنٹیٹرز کی, اور افتخار اور عمر قریشی تھے اس سے پہلے. پھر یہ بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ ملے, لیکن عمر قریشی ان سب کے استاد تھے. اور جمشید مارکر ایک کمنٹیٹر تھے پاکستان کے, جو پہلا ٹیسٹ ہوا میچ میں, اس میں جمشید مارکر اور عمر قریشی نے ہی کمنٹری کی ہے. تو صحیح میں بے مثال کمنٹیٹر تھے, اور انڈیا میں بھی بے مثال کمنٹیٹر تھے, خاص کر انگلش کے. وہ بات نہیں رہی. اور ایک چینل پہ انڈیا میں ہوتی تھی ریڈیو پہ انگلش کمنٹری, دوسری پہ ہندی. یہ اکٹھے بائی لنگول کمنٹری نہیں ہوتی تھی کہ میں سیب بیچ رہا ہوں اور وہ آم خرید رہا ہے, 2 کمنٹیٹر ایسے باتیں کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا تھا. سمی وانی کے سوال کا تھوڑا الیبوریٹ جواب دوں گا, چشتی مجاہد کے بارے میں کچھ بات کروں گا تھوڑی دیر میں, لیکن اس سے پہلے واجد اسد نے وارنر کے بارے میں ایک پوسٹ دیا تھا ہمارے KKMS اسپورٹس پیج پہ, بہترین کہ وہ جب کیپٹن نہیں رکھے گئے سن رائزرز کے, اور ایک میچ کھیلا تو وہ پانی لے کے آ رہے ہیں, گلاؤز لے کے آ رہے ہیں, اور وہ کبھی یہ فیلنگ نہیں دے رہے ہیں کہ مجھے ٹیم سے بھی نکال دیا اور کیپٹن شپ سے بھی نکال دیا. ٹرو اسپورٹس مین کی یہ پہچان ہوتی ہے, اور وہ اسپورٹس کو اسپورٹس کے طور پہ لیتا ہے. واجد بہت اچھا کامنٹ آپ کا تھا, بہت صحیح بات آپ نے کہی کہ یہ اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ میں ٹیم میں واپس آؤں گا, وہ اچھے پلیئر ہیں, پھر کھیلتے اگر IPL چل رہا ہوتا, لیکن کیپٹن شپ لگا کہ ان کو ناٹ ہز کپ آف ٹی, اور کینی ولیمسن بہتر کیپٹن ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور انہوں نے اسے سپورٹنگلی ایکسیپٹ کیا. اب سمی وانی کا سوال جو تھا, چشتی مجاہد کی بات کی تھی, اس میں تھوڑی چیزیں آپ کو بتاؤں گا چشتی مجاہد کے حوالے سے. میں ملا بھی ہوں ان سے کلکتہ میں ایک ٹیسٹ میچ میں, پاکستان اور انڈیا, تو تقریباً 53-54 سال ہو گئے کمنٹری کرتے ہیں. وہ کیمبرج یونیورسٹی کے لاء کے ماسٹرز ہیں, اور بڑی کمپنیوں میں نوکری کر چکے ہیں, اسمتھ فرینچ اینڈ کلائن میں, گلیکسو میں, باقیوں میں وغیرہ میں. کمنٹری ان کا پیشن تھا, اور کمنٹری ان کی نوکری یا پروفیشن نہیں رہا ہے کبھی. 23 سال کی عمر میں جب MCC کی انڈر-25 ٹیم نے, MCC یعنی انگلینڈ کی ٹیم نے دورہ کیا پاکستان کا, مائک بریڈلی اس ٹیم کے کیپٹن تھے, تو انہوں نے ایک میچ کھیلا پاکستان میں ساؤتھ زون کے ساتھ, اور اس کے کیپٹن حنیف محمد تھے ساؤتھ زون کے. وہ ان کا پہلا میچ تھا جس میں انہیں کمنٹری کی ہے. جو پہلا ٹیسٹ میچ ہے ان کا وہ 1969 میں نیوزی لینڈ کے خلاف ہے, اور اسی سال انگلینڈ کے ساتھ سیریز میں بھی انہیں کمنٹری کی ہے. اس وقت یہ عمر قریشی کے ساتھ کمنٹری کر رہے تھے, اور کبھی افتخار کے ساتھ کی, اور ان نے عمر قریشی کو اپنا مینٹور مانا ہے کمنٹری میں. اور یہ تینوں اکٹھے آئے جب ہندوستان نے 78-79 میں دورہ کیا پاکستان کا, اور یہ سیریز 18 سال بعد ہوئی تھی ان دو ملکوں کے درمیان. مشتاق محمد اور بیدی کیپٹن تھے, بشن سنگھ بیدی. تو اس میں عمر قریشی, افتخار اور چشتی مجاہد تینوں اکٹھے کمنٹری کر رہے تھے. چشتی مجاہد کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ وہ کسی پلیئر کا نام غلط پرناؤنس نہیں کرتے, کسی ٹیم کا بھی ہو. جب 78-79 میں یہاں سے بھارت کی ٹیم گئی, چندر شیکھر, پرسنا, وینکٹ راگھون, باقی جو ان کو پرناؤنس کر رہے تھے, وہ بھگوت سبرمنیم چندر شیکھر بولتے تھے پورا, اناتے تھاپلے, کیا سرینواسن راؤ, پرسنا پورا. وہ کپیل دیو کبھی نہیں کہتے تھے جب پاکستان کے باقی کمنٹیٹر کہتے تھے. اور تو اسی لیے
ان کی بات مانی جاتی کہ پریکٹس کرتے تھے پروننسیشن اور پھر کمنٹری میں استعمال کرتے تھے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. اگر میرا یا آپ کا نام بھی کوئی غلط پروناؤنس کرے آپ کے سامنے بولے تو کتنا برا لگتا ہے. یہ 2004 میں چیف ایگزیکٹو بھی رہے پی سی بی کے، اور اسی دوران بھارت کی ٹیم نے دورہ کیا تھا پاکستان کا. اس کے علاوہ یہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں 35 سال ایگزیکٹو کے بڑے افسر کے ہوتے رہے ہیں مختلف کمپنیز میں. ان کی انٹرنیشنل اسائنمنٹس میں 10 اسپورٹس ہے، اسکائی اسپورٹس ہے، اس کے علاوہ کئی اور ہیں، بی بی سی ہے، ساؤتھ افریقن اسپورٹس ہے جہاں انہیں کمنٹری کی ہے، اور یہ اسکواش کے بھی بہت بہترین کمنٹیٹر مانے جاتے ہیں. اور اس زمانے کی کمنٹری کی ایک بات بتاؤں گا آپ کو میں کہ ان کے پاس کوئی ہیلپ نہیں ہوتی تھی، سارا ڈیٹا خود جمع کرنا ہوتا تھا، سارے اسٹیٹسٹکس خود لکھ کے لاتے تھے کمنٹیٹرز، وہ خود ہی پریزنٹ کرتے تھے، کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہوتا تھا کمنٹری میں. گرافکس ویکس کا تو زمانہ ہی نہیں تھا، اور ٹیلی ویژن پہ بہت کوریج کم ہوتی تھی. جب یہ ریڈیو کمنٹری کرتے تھے تو ان کے سامنے ٹیلی ویژن اسکرین ہوگا، دیکھیں گے، سلو موشن ہوگا، وہ ہوگا، ایک ہی اینڈ سے سلو موشن بھی ہوتا تھا اگر ہو تو کمنٹری کرنا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا. لیکن اس سے ان کی چیز میں ایک ریڈیو کمنٹری میں خاص بات آتی تھی، یہ سین یا سما ایسے ڈسکرائب کرتے تھے کہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے ان کی کمنٹری سنیں تو آپ کو لگتا تھا میں میدان میں ہوں، اس سائڈ سے بالنگ ہو رہی ہے، اب اس سائڈ سے بالر دوڑ رہا ہے، اس سائڈ سے بیٹسمین بیٹنگ کر رہا ہے. وہ فیل کم سے کم انڈیا پاکستان کی ریڈیو کمنٹری میں آج تو نہیں ہے. کمنٹری میں پہلی مرتبہ کس نے پلیئرز کو لایا کمنٹری کرنے کے لیے اور کیسے؟ جب کیری پیکر سیریز شروع ہوئی تو 5 ٹیمیں پیکر نے بنائی، 2 ٹیمیں کھیلتی تھی، 3 بیکار بیٹھتی تھی. کیری پیکر نے کہا یہ سارے تو میرے کنٹریکٹ پہ ہیں، جو باقی ہیں ان میں سے کچھ پلیئروں کو اٹھا وہ کمنٹری کریں گے تب تک کہ باقی میچز کی جو نہیں کھیل رہے ہیں. تو پہلی مرتبہ کام باکس میں پلیئر پروفیشنلی ایز کمنٹیٹر آئے، ایز ایکسپرٹ نہیں، ایز کمنٹیٹر آئے. یہاں جس میں تھوڑا اختلاف بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا پلیئر آئے، وہ گیم جانتے ہیں، کمنٹری کے لیے زیادہ بہتر ایکسپرٹ آئے، لیکن ان کا پروننسیشن بہتوں کا نہیں ہوتا ہے، وہ بہت ملکوں کے نام پلیئروں کو نہیں لے سکتے ہیں، وہ انٹرکیسیز نہیں جانتے ہیں کمنٹری کی، لیکن بیٹھ جاتے ہیں کمنٹری باکس میں کیونکہ نام ہے. لیکن کمنٹری اچھی نہیں ہے، آپ نام کو سنتے اور دیکھتے ہیں، کمنٹری نہیں سنتے. یہ میں بھی کہتا ہوں بارہا. سے پوچھا گیا کہ آپ کے بڑے اہم میچ ہوں گے جن کی کمنٹری کی ہے تو کیا میچ ہیں؟ کہا کہ ایک تو وہ 78-79 کی سیریز میں جو 2 ٹیسٹ میچ بھارت نے ہارے پاکستان سے، پاکستان میں جو بعد میں ون ڈے میچ بن گئے، پاکستان نے ویسی بیٹنگ کی، میاں داد اور آصف اقبال یا میاں داد اور ماجد خان اوپنر نکل آئے تیز رن بنانے کے لیے. تو کہا وہ بڑے میموریبل ہیں، اور اس میں خاص بات ہے کہ اس میں سب سے میموریبل تھی مشتاق محمد کی کیپٹنشپ. اور جو میاں داد نے آخری بال پہ شارجہ میں 6 مارا، اس کی کمنٹری بھی یہی کر رہے تھے، ابھی آج بھی اویلیبل ہے اس کی کمنٹری. اور آصف مجتبیٰ نے ایک میچ جتایا تھا آسٹریلیا کے خلاف، آسٹریلیا میں لاسٹ بال پہ 6 مار کے، اس کی کمنٹری بھی یہی کر رہے تھے. جہاں تک کمنٹری کے سٹینڈرڈز کی بات ہے، ان کا ماننا ہے کہ بہت گر گیا ہے سٹینڈرڈ ریڈیو کمنٹری کا، خاص کر کا ڈسکرپشن پورا نہیں ہوتا ہے، باتیں ادھر ادھر کی ہوتی ہیں، اور صحیح چیزیں جو اس کو ڈسکرائب کرنی چاہیے اس آدمی کو جو دیکھ نہیں رہا ہے صرف سن رہا ہے، ان تقاضوں پہ کمنٹیٹر پورے نہیں اترتے ہیں میکسیمم. تو یہ آپ نے بات کی تو ہم نے بات چھیڑ دی چشتی مجاہد کی. میرے خیال میں آج کے پروگرام کے لیے کافی ہے. آپ KKMS پہ جو اسپورٹس میگ ہمارا گروپ ہے فیس بک پہ، اس پہ اپنے سوال لکھ سکتے ہیں، کوئریز لکھ سکتے ہیں، انٹرسٹنگ اینیکڈوٹ شیئر کر سکتے ہیں، اور کچھ ریز بھی کر سکتے ہیں سوالات جس پہ باقی رسپونڈ کریں گے. اور یوٹیوب چینل پہ ہماری آپ دیکھ ہی رہے ہیں SHQ ریڈیو ایکٹیو، تو اس پہ آپ سپورٹس کا اگلا پروگرام سنڈے کو دیکھیں گے. اجازت چاہوں گا، خدا حافظ.